RSS म्हणून एक आमची संघटना आसा गोयची देशाची. हे लोक म्हणजे आसात तांच्या प्रामाणिकतेचेर तांच्या देश सेवेचे काय ना, पूण अशा हातून तांचो रोल तुमकां कितलो दिसता की बाबा बऱ्या अर्थान भायर सरया, प्रचार करूया, लोकांक पटोवन दिवया. जर इतलें व्हडलें संघटन आसा जाल्यार पणजे भितर ह्या संघटनेचें कितें जालें? CCP इलेक्शनान कितें दिसता तें अस्तित्व आसलें? कोण उलयले येवन भायर काय कितें तुमचा हेचेर म्हाका एक जस्ट प्रश्न पडलो म्हणून विचारतो तुमकां. ना तो तुका जसो प्रश्न पडला तसो सगळ्यांकूच पडला. म्हणून ज्या दिसा आझाद मैदानाचेर RSS वाल्यांनी सेल्फी घेतल्यो बाबुशा वांगडा, त्याच दिसा RSSाचें धोरण कितें पळय तें स्पश्ट जालें. म्हटल्यार आमकां त्यो नैतिकतेच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली ह्यो आमकां बारीक लोकांक सांगपाच्यो आनी आपल्या सोयी प्रमाणे एडजस्टमेंटां करपाची. ही आतां म्हणजे जसो भाजप बदलला पळय तसोच RSSूय बदललेलो आमकां पळोवपाक मेळटा. दुर्दैवान कितें आनीक म्हणटले, कारण त्या संघटनेचेर म्हाका दिसता चड उलोवप योग्य थारचें ना, कारण तांच्यो खूब बऱ्यो गजाली आसात, पूण ज्यो चुकीच्यो गजाली आसात त्याचेर जर उलयत जाल्यार रोखडोच एक दहशत. हांगा कितें जालां, आयज तेंचें राष्ट्रीय धोरण मुसलमानाच्या विरोधात फक्त ते. आता क्रिस्तांव बिस्तांव तांकां काय लागना, सोयी प्रमाणे भुमिका घेवप तेंची, कळ्ळें. हांगासर तो कांय विशय ना, सोडून दिया. पुणून ह्या पयलीं एक दोन लेख खूब म्हत्वाचे, आमचेच सिनियर जर्नलिस्ट गंगाराम भांवरे हांणी एक सुंदर लेख बरयल्लो लोकमताचेर की बाबा ह्या CCP इलेक्शन्साक RSSाची आनी स्वयंसेवकांची भुमिका कितें आसतली, कारण तांकां आतां भुमिका वठोवची पडटली. एक वैचारीक थोडी तरी हें पणजेचो दवरतले काय ना. म्हणून ह्या रिजल्टांतल्यान ते स्पश्टपणान दिसून येयलें की तांणी सुद्दां हे सगळ्यो गोश्टी वाऱ्यार सोडून दिल्ल्यो आसात. पणजेन इंटरफियर जावप ना अशा पद्दतीचे कदाचित वयरसून तांकां इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळां आसूं येत. पुणून जर अस्तित्व हा हेडक्वॉर्टर न्हू हें पणजी, हो तेंचो मेन हें हेडक्वॉर्टर. मागीर त्या हेडक्वॉर्टरान तो वैचारक बैठक आमकां ओके तुमी छुप्या पद्दतीन काम केला जावं, पूण उघड पद्दतीन तुमी खंयच दिसोंक ना. हांव म्हणटा उत्पल पर्रीकारा वांगडा तुमी रावं नाका, पूण लोकांक योग्य निर्णय घेवपाच्या बाबतीत तरी जागृताय करपाची जबाबदारी ही तुमची आसली, ती जावं ना. न्ही होच प्रश्न सर. तुम्ही कोणाक मतां मारा हे तुम्ही सांगू शकना डायरेक्टली, बट तुम्ही वायट कितें आनी बरें कितें आतां तुमचे कोण कितले आयकतलो हो ताच्या फुडलो प्रश्न. पूण तुम्ही एक जागृती जशी म्हणटा तशी करतना म्हाकाय कोण दिसूना. तुमकां मॅडम कोण केन्ना मेळ्ळा दिसला म्हाका खबर ना. ऐकला फक्त अंडर येदो व्हडलो कॅसिनोचो विषय एका शब्दाचेर सगळे येदो व्हडलो प्लग लायतात पण ताका बटन ऑन करनात. कॅसिनोचो विशय हो येदो व्हडलो चल्ला. त्या विशयाचेर सुद्दां आमकां RSSाची ठाम ठोस भुमिका मेळोंक ना. आतां असल्या गजालीचेर लोक डिपेंडंट आसात म्हणून ते लोकांक जाय अशें जर आमी म्हणपाक लागले जाल्यार तूं सादो विचार कर की आनीक खूब गजाली आसात ज्यो हाडून लोकांक डिपेंडंट करपाक जाता. बरोबर. मागीर त्यो हाडया गजाली, त्यो गजाली आमकां हाडपाक मेळना न्हू. खंय तरी एक पॉलिसीक एक कितें तरी दिशा आसपाक जाय, पॉलिसीक एक लॉंग टर्म विजन आसपाक जाय. सो ह्या सगळ्या गजालीच्या बाबतीत पुरायपणान निराशाच ही हांगासर पळोवपाक मेळटा. The voice for Goy.